कोलकाता में ऑनलाइन टैक्सी सर्विस के 48 घंटा स्ट्राइक पर जाने से आम लोगों के शदीद मुश्किलात का सामना। आज सुबह सिलीगुड़ी से आए एक मरीज को सियालदह स्टेशन के पास ज़बरदस्ती कैब से उतार दिया गया, जबकि हवाई अड्डे पर भी कैब को लेकर मुसाफिरों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ा है। স্ট্রাইক আছে আমি জানি না, আমি তো আজকে নামছি। পেশেন্টের জন্য, স্কুলের বাচ্চাদের জন্য, মানে মেয়েদের জন্য, এজেড পার্সনের জন্য, সিনিয়র সিটিজেনদের জন্য আমরা বন্দোবস্ত রেখেছি। পর্যাপ্ত গাড়ি আমরা রেখেছি, না হলে আমরা ট্যাক্সি, এসি ক্যাব, আমরা জল, সমস্ত কিছু বন্দোবস্ত রেখেছি।